John Bowlby er en engelsk psykiatriker og psykoanalytiker, og han formulerede i 1960'erne en tilknytningsteori, som tilhører den psykoanalytiske tradition. Den bygger på observationer af børn på børnehjem, og disse observationer indsamlede Bowlby i 1940'erne og 50'erne. Bowlby kan vise, at børn fra tidligt af udviser et medfødt tilknytningsadfærd i form af smil, gråd og klyngen sig til mennesker. Den endelige tilknytning til omsorgspersonerne mener han dog ikke finder sted lige efter fødslen, men først i perioden fra 7 til 24 måneder. Den første vi har er førtilknytning. John Bowlby betragter de 2 første måneder af livet som en førtilknytningsperiode, hvor barnet udviser en tilknytningsadfærd i form af smil, gråd og klyngen sig til mennesker. Adfærden hjælper barnet til at opnå kontakt med andre mennesker, og når det så først er blevet taget op og holdt om, falder det til ro. Modsat begynder det ofte at græde, når forældrene ligger ned. Børn... Hvad siger du? Du skal bare ikke sige det her. Okay. Børn i denne periode kan genkende moderens lugt og stemme, men de er dog endnu ikke tilknyttet hende i den forstand, at de foretrækker hende frem for andre. De har således ikke noget imod at blive passet af andre voksne. Og den næste er begyndende tilknytning. I denne fase begynder barnet at udvise, at det foretrækker forældrene frem for nogle få omsorgspersoner frem for andre. I takt med, at barnet det deltager i ansigt-til-ansigt-samspil med forældrene, lærer det, at dets egne reaktioner kan påvirke forældrene, og det forventer derfor også, at forældrene reagerer på en bestemt måde. Barnet kan genkende forældrene og skelne dem mellem andre, men dog savner dem ikke, hvis de er adskilt. Barnet kan dog blive forvirret, fordi det ikke kan have det samme samspil, som de er vant til med deres forældre. Så kommer vi til den selektive tilknytning, som er fra 7 til 24 måneder. I denne fase har barnet nu knyttet sig til de primære omsorgspersoner. Når barnet fjernes fra disse omsorgspersoner, optræder deres separationsangst, og barnet bliver mere og mere forsigtigt blandt fremmede. Her protesterer barnet imod adskillelse fra omsorgspersonerne og reagerer ikke blot længere med tilknytningsadfærd, når det er til stede, men også aktivt, når det ikke er til stede. Bowlby mener, at fra og med denne fase er de primære tilknytningspersoner ikke længere uskiftelige. Nu har barnet udviklet en kognitiv kapacitet, hvor barnet genkalder omsorgspersonerne i hukommelsen, når de ikke er til stede, hvor de før kunne genkende dem blandt andre personer. Derved er savn og angst for separation kommet ind i barnets verden. Tilknytningsadfærd og udforskningsadfærd. John Bowlby mener, at denne fase er en basal livsnødvendig fase for barnet. Tilknytningen for barnets trygge base. Tilknytningen bliver barnets trygge fase, og når det har opnået denne base, vil det begynde at udvise udforskningsadfærd. Barnet begynder at bevæge sig væk fra omsorgspersonen og gå på opdagelse i verden. I starten er det i nærheden af dem, men efterhånden bevæger det sig længere og længere væk. Barnet vender altid tilbage, som om der gennem kontakt med forældrene vil sikre, at alt er i orden. Bowlby mener, at tilknytningsadfærd og udforskningsadfærd er 2 modsatrettede og grundlæggende adfærdssystemer, vi mennesker har livet ud. Den første aktiveres i tilfælde af træthed og smerte, eller når vi er bange og usikre, mens den anden aktiveres, når tilknytningsadfærden er inaktiv. Det vil sige, når der ikke er brug for tryghed og sikkerhed for omsorgspersonen. Forskellige tilknytningsmønstre. Den amerikanske psykolog Mary Ainsworth 1913-1999 har grundlagt forskning om de betydelige individuelle forskelle, der er i børns tilknytningsmønster. I 1960'erne udviklede hun en såkaldt fremmedsituationstest til børn mellem 11 og 18 måneder. Testen skulle belyse, hvor tryg eller utryg børns tilknytning var til omsorgspersonen ved at udsætte den for en række stressende situationer. Det var 8 episoder i alt, der hver især varede 3 minutter. Og på baggrund af disse test identificerede Ainsworth 3 grundlæggende tilknytningstyper. Tryg tilknytningstyper, utryg undgående tilknytningstype, utryg ængstelig tilknytningstype. Senere hen har forskere tilføjet en 4. type, utryg desorganiseret tilknytningstype. Ja,
Og den trygge tilknytningstype. De trygge tilknyttede børn undersøger nysgerrigt rummet og kan finde på at tage kontakt til den fremmede. De bliver ked af det, når forældrene forlader rummet, men lader sig henholdsvis let trøste, når hun kommer tilbage igen. De bruger hende ifølge Ainsworth som en tryg base. I de fleste amerikanske undersøgelser med fremmedsituationstesten falder ca. 65% af børnene i denne kategori. Men kunne vi sige, at denne tilknytningstype udviser en grundlæggende tillid til verden. Så utryg, undgående tilknytningstype. Børnene med dette tilknytningsmønster viser ikke mange følelser, hverken når moren forlader lokalet eller kommer igennem. De kravler ikke hen til hende eller er specielt opmærksom på hende. Særligt ikke anden gang. Det er som om de har lært at dæmpe deres forventninger eller emotioner, fordi de har erfaret, at omsorgspersonen ikke altid er tilgængelig. Og ca. 20% af børnene i den amerikanske undersøgelse falder i denne gruppe. Så er der utryg, ængstelig tilknytningsoplevelse. Børn i denne kategori er forsigtige og ængstelige sammen med nye mennesker og i nye omgivelser. Fra begyndelsen holder de sig til forældrene, holder øje med hende og ikke er særlig interessant i legetøj eller lokalet. De bliver voldsomt kede af det, når forældrene forlader lokalet, og ved hendes tilbagekomst er de meget svære at trøste. De både søger trøst og stritter imod, afviser næsten vredt og forældrenes kontaktforsøg. Overfor den fremmede er de bange og afvisende, både når forældrene er til stede og når hun er væk. Og ca. 10% af børnene falder i denne gruppe. Så er der utryg, disorganiseret tilknytningstype. Endelig er der den fjerde tilknytningstype, som ofte ses hos børn, der har været udsat for omsorgssvigt. Disse børn har særligt svært ved at klare stressede situationer, og deres adfærd er præget af uforudsigelighed. Når de er sammen med forældrene, reagerer de som den ængstelige tilknytningstype, og de skal hele tiden sikre sig, at forældrene er der. Men når forældrene kommer tilbage, reagerer de som den uundgående tilknytningstype og forsøger at ignorere hende. Så har vi 2 videoer, vi vil gerne lige præsentere. Bum. Og i de forskellige videoer bliver der bare vist de her forskellige tilknytningstyper. It's designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. This bunny is going to go here, and that bunny will be on top. The value of the test has been established in studies that would watch a child 1-year-old and then follow it up and interview them about their relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. After several minutes play, the mother is signaled to leave the room. Sweetie, I'll be back in 1 minute, okay? I'll get you back in 1 minute. I'm sitting for you. Sure, I feel that she'll survive. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother and get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. You see, when the mother was out, she was only interested in the mother, no interest in the toys. Now she has a contact with the mother, she's beginning to show a little interest in the environment, and shortly she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes. You're certainly much happier.
Goes to the door following her. Now, we sent the mother right back in, but the point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face, a sad expression, puts her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair holding the baby. The baby's still sullen. He's low-keyed. So you would call this insecure Yes, attachment? insecure. He's avoidant. He's not engaging her, and the reunion's not effective. And it's important to remember here that the thing that upset him was her absence. Her return should be the solution to his problem. Now this is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure. But you'll see, we got a look at his play before the separation. Mother's left. When she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another. He slaps it away. He's angry. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back and yet can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Så rykker vi videre til den anden video. But can the essential elements of home life be translated into a standard laboratory setting for controlled scientific study? After conducting extensive observations of parents and children at home, a student of Bowlby's, Mary Ainsworth, devised such a procedure called the strange situation, which places the child under some stress. It has become the most widely used, standardized way to assess the quality of a child's attachment to their caregiver. Here the researchers are recording how 14-month-old Lisa responds in this attractive but unfamiliar setting. How will she react to a stranger? What will happen when her mother leaves the room? And when she returns? Or the reunion that they are particularly interested in. Most importantly is to look for the type of balance that a child strikes between an attachment need and on the other hand to explore the play material. Down to play, a stranger enters the room and sits in the chair reading a magazine. Lisa, where's the bow? Where's the bow? Beth gets a cue to leave the room. Lisbeth comes back into the room and the camera records how Lisa reacts. The procedure is over and Lisbeth settles Lisa down again. The stranger leaves them alone together. After, Lisbeth goes too. Lisa is on her own. Her distress is plain to see. Once again, the efforts of the stranger to console Lisa are to no avail. But Lisbeth manages to calm her almost at once, and shortly afterwards the observation ends. Vi kan desværre ikke nå mere af denne video, så det er lektier at se resten af den her video. Farvel.